रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ इश्तियाक अहमद देव और मंजर पस मंज़र का ताज़ा शुमारा लेकर हाजिर हूँ। चीफ एजुकेशन ऑफिसर डोडा ने जो मीडिया और वो सोशल तंजीमों वगैरह पे कुछ पाबंदी लगाई थी, इसके हवाले से एक आर्डर जारी किया था, तो उसमें तरदीद की है उसने। खैर, न पहले कोई तूफ़ान आना था तो न अब कोई तूफ़ान आएगा। हमारे लोग भी ऐसे नहीं है कुछ, क्योंकि हर कोई जो है वो सिर्फ ये चाहता है कि सनसनीखेज़ बातें हों। तो किश्तवाड़ में बाज़ार में एक खातून ने दिया बच्चे को जन्म, और भी कुछ एक दो चीज़ें हैं जिन पे मैं ये विला कर रहा हूँ। तो जनाब वाला चीफ एजुकेशन ऑफिसर डोडा ने एक वो किया था, उसकी मैंने कहा था आपको कि वो वजूहात कुछ भी है, तो उस पर बड़ा हंगामा खड़ा किया। ख़ास करके हमारे कुछ सोशल मीडिया वालों ने इसको ऐसा कोई मसला समझा जैसे पता नहीं कौन सा तूफ़ान आया। अरे बाबू, होना कुछ नहीं था, न पहले कुछ होना था न अब कुछ होगा। अलमिया ये है कि आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, इलेक्ट्रॉनिक का दौर है। हमारे हायर सेकेंडरीज हाई स्कूलों में कंप्यूटर सब्जेक्ट नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट नहीं है, कॉलेजेस में सब्जेक्ट पूरे नहीं हैं। तो मीडिया वाला स्कूल जाके क्या करेगा हैं? और फिर वायलेशन भी होता है, ज़्यादतियाँ भी होती हैं। मीडिया के माने ये नहीं है कि आप किसी की प्राइवेट ज़िंदगी में कोई अमल दखल दें। मैंने आपको इसीलिए मैंने वो मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली साहब के, और शायद उनने उसके बाद उनकी तरफ से मेरे ख्याल में कंट्रोल नज़र आया मुझे, क्योंकि उसके बाद जब वो किसी स्कूल में गए तो देखा मैंने कमरे में न पुलिसमैन था तो न ख़ास पे बच्चों को फोकस किया गया। तो गलत बात है, गलत बात है। मीडिया का काम जो था वो था, आपका काम था पब्लिक ओपिनियन बनाना। आप सिर्फ परेशानी देते हो। बारिश हुई कस्बा डोडा में या बदरवा में या किश्तवाड़ में या बांडीपुर, पुंछ, राजौरी, जम्मू, पुलवामा, किसी भी जगह वो नाले आ गए तो आपने चिल्लाना शुरू किया, फिर आपकी रगें निकलती हैं। तो आप ये हाल क्यों नहीं बोलते हैं कि ये होता कैसे है? इस वक्त जो है पूरा जो फुटपाथ है उसको जो स्ट्रीट वेंडर है उनने घेर लिया है। सड़कें गाड़ियों से बड़ी पड़ी हैं, पूरी गली कूचे भरे हैं, उस पर आप लोग बात नहीं करते हो। तो ये खबरों को सनसनीखेज बना के ये अच्छा। आज किश्तवाड़ में एक खातून ने सड़क पे उस पर, हालांकि वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने उस पर वो नोटिस लेकर उसकी इंक्वायरी शुरू कर दी है, लेकिन इंक्वायरी शुरू हो गई तो होगा क्या? आज तक किसको फांसी लगी तो जो अब लगनी है। वैसे भी बेचारे आखिर पे वो आशा वर्कर होगी, वो उसकी गिरफ्त में आएगी। तो ऊँट से किसी ने कहा था कि आपकी गर्दन टेढ़ी है, तो ऊँट ने जवाब में कहा कि आपको मेरी कौन सी काल सीधी नज़र आती है। इस तरह के वाक़ात जो है मैं जस्टिफाइड किसी की नहीं करता, लेकिन हम एक मखसूस माइंड सेट के साथ इस चीज़ को नहीं देखेंगे। यहाँ एक दो बार में भी यहाँ एक खातून हमारे महल्ले में थी, बाहर की थी, तो अचानक उसको तकलीफ़ उठी, तो फिर मेरे वालिद साहब मरहूम, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, वो उनके साथ आए, और हस्पताल का जो गायनी वार्ड था गेट पे उसने, उसके दरवाजे पे उसने बच्ची को जन्म दिया। वो बच्ची तंदुरुस्त है, माँ भी तंदुरुस्त है। इस तरह के लेकिन अगर कोई नेगलिजेंस हुई है, मीन्स कि वो खातून दर्द ज़र में थी, उसको एम्बुलेंस की ज़रूरत थी, और मुतला करने के बावजूद भी एम्बुलेंस वहाँ नहीं आई, तो फिर उनके खिलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं नहीं कहूँगा कि उनको नौकरी से निकाल दो। ऐसे मामलात में बेहतर ये है कि कोई लेजिस्लेशन भी अगर होगी तो उनकी जो मेंटल टार्चर हुआ उस खातून का, तो उसके एवज उनको मुआवजा लिया जाए, और वो उन्हीं से लिया जाए, मुआवजा उन्हीं से लिया जाए जिसकी वजह से वो हुआ, चाहे वो डॉक्टर है या कोई नीम तिब्बी अमला है या एम्बुलेंस का ड्राइवर है। तो ये बेहतर है। बहरहाल
لیجسلیشن پہ تو ہمارا اتنا ہم زور دیتے نہیں ہیں اتنے قانون سازی پہ. تو کشتواڑ میں اب سے کچھ روز پہلے بھی وہاں گاڑی میں ایسا ہی ایک زچگی ہوئی تھی ایک گاڑی میں. تو وہ کیوں ہوتی ہے یہ ضرور انکوائری ضرور ہے, تحقیقات ضروری ہے, لیکن الٹ آف کسی پہ الزام لگا دینا, کسی کو مورد الزام ٹھہرانا یہ درست بات نہیں ہے. تو وہی آج جو جموں کشمیر پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی ہے وہ بڑی سرگرم ہے اپنا یوم تاسیس منانے کے لیے, فاؤنڈیشن ڈے. کشمیر میں بھی جموں میں بھی ہر جگہ وہ سرگرمیاں نظر آتی ہے. لیکن دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اب جو ہے بی جے پی جب یہ یوم تاسیس منانے کے بعد جب وہ گراؤنڈ لیول پہ آتی ہے تو وہ جو ورکران ہیں جو ضلعی جو نظم ہے یا کانتی چونتی کے حساب سے نظم ہے وہ لوگ کیسے, کیونکہ اب ہر گزرنے والے دن کے بعد اپوزیشن کا جو رول ہے وہ امپارٹنٹ ہو جائے گا. ڈیموکریٹک سیٹ اپ ہے, جمہوریت ہے, یہاں پہ حکمراں حزب اقتدار ہو, حکمران ہو یا حزب اختلاف ہو, دونوں کی اپنی اپنی کریڈیبلٹی ہے. تو ویسے ہم کو یہاں میں نے 1983-84 کے بعد یہاں ہم کو کبھی وہ مطلب وہ حزب اختلاف کا وہ جو سسٹم ہے وہ مجھے کہیں نظر نہیں آیا. صرف کشتواڑ میں وہ غلام حسن ارمان صاحب کی قیادت میں ڈسٹرکٹ ایجوکیشن چلی تھی اور پوری قوت سے چلی تھی. ڈوڈا میں بھی وہ سول سوسائٹی کی طرف سے ڈوڈا ڈیولپمنٹ فرنٹ غلام حسن پاٹھی گڑوں کی قیادت میں ایک بار, شمون احمد ٹاک کی قیادت میں ایک بار, آنجہانی سنتوش ٹھاکر بڑے سرگرم تھے, نیاز احمد صاحب اور بڑے لوگ تھے. تو ہم تب بچے تھے تو مطالبات وغیرہ, لیکن باضابطہ اپوزیشن میں نے دیکھی ہے جب غلام محمد شاہ یہاں کے وزیر اعلیٰ تھے تو مولانا عطا اللہ سہروردی صاحب وہ خیر وہ نہ صرف ڈوڈا کے پورے جموں کشمیر کے لیڈر تھے, لیکن اتنا دباؤ تھا انہیں کہ غلام محمد شاہ ڈوڈا نہیں آ سکے. تو وہ اس کے علاوہ میں نے کبھی نہیں دیکھا. چاہے اس کے بعد 96 میں گورنمنٹ بنی این سی کی, 2002 کے بعد جب غالب گمان تھا کہ کیونکہ خاص کر کے ڈوڈا یہاں پہ این سی کا بڑا گڑھ رہا, ڈوڈا, کشتواڑ, گندوں میں, بانہال میں, رامبن میں, لیکن نیشنل کانفرنس جو ہے کوئی خاطر کا وہ نہیں کر سکی. 8 میں تو وہ اقتدار میں آئے تو کانگریس والے چپ بیٹھے, اور جب 14 میں بی جے پی اقتدار میں آئی تو پھر یہ دونوں جماعتوں نے ڈنڈی ماری اور پھر ان کو نقصان بھی ہوا. یہ جو آپ 2024 کے الیکشن میں خاص کر کے ڈوڈا سے ڈوڈا ایسٹ یا ڈوڈا ویسٹ سے آپ دیکھ رہے ہیں این سی اور کانگریس جیت نہیں سکی, یا کشتواڑ میں یا ادھر ناگسینی سے یا بھدرواہ سے, اس کی وجہ یہی رہی کیونکہ انہوں نے بھی لوگوں کے ساتھ ڈنڈی ماری تو لوگوں نے ان کے ساتھ الیکشن میں ڈنڈی ماری. خیر باتیں آپ سے ہوتی رہے گی, مجھے دیجیے اجازت, اپنا خیال رکھیے گا, والسلام, شکریہ.